Pra Tripura chuba chubuthuno ang khuluma yaparo ano owaisa map khaire jaja jabe sidi ang mistake video kaisa upload khairman bagai joto o je video je upload khai tongnai rok je viral khai tongnai rok aborong no bang masawo o video no dotino delete khairana nthang ang already an Facebook page no video nang delete khairka joto Tripura samaj ang map sano. Hi hello khulumbai ka joto taukte book song no tini norong ni thani hi Deepok Entertainment YouTube channel taukte book song tini norong no ubui phaika video je korbugo sini live ma TV ni takhuk no case khailayo hinoi kok banglai mani no tuyoi no aroni je card khayoi Sumon Deborma bo je video clip no nawoi je Tripura samaj sini kungbarano Tripura bisingo no kaisa kok kisa difference ngani bai a clip no monikotok ani sramui video sarang mani Oboni bagoi Tripura samaj ni chobanai bothop group borok case khaimani abono tuino sanai taukte buksong norok logi tongdi wilani simi paithak jora tam khai taukte buksong norok aboni sikangano video no like subscribe te bell icon click khari di tai saimanna ni umdi jotto Tripura ni samaj je NGOs tui tongnai jomoite hoda phanung to Tripura hoda phanung to riang hoda phanung to koloi hoda jesa hoda phano abo hai sikon mikon kokno tui case khaimani ani pokhe khai chajaglia hoito warning rimano obo hai kaisa mani basha amani kokno opamani to khaimangkha warning rimano kentu case khailemani sini Tripura ni bisingo abo am chajaglia case khaidi jetu fatani borok sini Tripura habo phaika ang sikango busaka kobangma tarkada basoi phai tongu phaima saka phai tongu aba hairano tui kobangma NGO sramdi rok case khaidi hinoi ang kok kasakjak tongu kentu aba hayo thangya sophamai tin sini Tripura sak bai sak no mang kebeng lainani tei Sumon Deborma no ang sawo norongni muni kotok je kuno video ni clip na oi oba hai kono সময় tai kono সময় norok rose phano khainani muni kotok khainani bat khaibadi ang kobangma channel chalnai YouTube arano busanai norok buini video kisa kok je kuno kok chaya kai norok abono muni kotok sram layu je viral khailemani abo bondo khaidi je kaham kok khai samani a kok khai kaham chini Tisar Tripura ni bobisot kahamung mani oba hai video phunuk jagdi tongmani no norok phunuk di clip no nadi je kuno news media ni kaham kok thai no norok phunungna ni chesta khaidi kento norok sob somoi no je hamya clip no mang na nawoi je nin views manna ni bagoi norok moni kotok khayoi khaimani abo chalia ni Tripura samaj ni matritang no অপমান khaimani abo chalia je norok Azagao clip kisana na oi moni kotok sramani abo belainu bolongkha abo hai next time o ta khaidi angtai Tripura samaj ni borno busanai please norok bo o case no rosaina di modoni mumbai tei as Sumon Deborma ni mung je case khaimani norok rosasidi abo by mistake bolongkha ta mokhai borok bo silia je abo hai asukngan noi je nai nei mani cherainu bomungsa sia kaisa mother tongue kaisa ni mani kokno obo hai lasimuri ke ang bujoli nai swabhik kintu obo hai khaimani chalia bobbul khaika mistake khaika bonna karsan ka borna karna nang hai ta oktai buksong oni bagonu bikobang mano message khaika kok saka aboni bepari kisan nung kok sa de noi ake next time rogo obo hai clip rok na layoi hamiano norok posta khaidi kaham clip na di kebu kuno hinja norok anik bu kaham clip no nawi norok post khaidi kaham ngai jatun kai norok post khaidi kuchung ya aikai norok strike buzinable strike rimanu norok ni video nostong thanai strike to rejanai abon bisingo case nai norok jelok lainai Tripura bisingo Tripura mukhang somlainai aboni bagoino bujinan sai tokdi hamiawota thangdi kahamo phainani bagoi chai tokdi ang aboni bagoini ok video clip na kisa na kar samani Sumon Deborma no ma phunuk kata oktai bukso obo hongkai tabuk Tripura wote je tabuk o je kaisa nok bailai phuru clip kaisa onkhor ka jagao tui khibi laimani ba tui khibi tongu abono tui bo kok borok Basa Malia Tripura basa baisaka difference kisang thani abono muni kotok sram ka Sumon Deborma abono bagoino bonna karsan ka eke na kala sidi next time rogo oba hai bulta khadi kaham clip na oi kaham no pungnan chai tokdi ei jotto NGO to tonai no ba ang koinai oba NGO judun kaham ni samung khai to kai kaham ni samung khai di Tripura sa banji thana jat banji di sak bai sak no case kheleman abo bondo khai ke belai chanai abono ang no koimung ngai te kaisa anara bar phone chopai message chopai ko bangma SPO khai tongai tauktai buksong SPO khai tongai tauktai buksong norok ano koitha norok ni byapari kisa sadi hinoi Koilashahar Sabrom Kamalpur Korbuk norok jasa jaga phano MP site rogo je SPO khai tongai norok ni Provincial chopai jak miawa Susanto Chaudhary ni je kaisa press meet ang nukha
kaham no norone 6000 7000 beton tongmani tabuk already abo jottoni driver 2 বর্ষ 12000 khai rijak sinai I খেপে নুনাই ক্যাবিনেট বড় পাস খাইকা আবো মন্ত্রী চিফ মিনিস্টার নি সহনো আগে আবো দতি নুং সিনাই ট্রেই ফ্ল্যাট টংনানি ইনি ড্রাইভার হইতে যতনো একই রেটিং সিনাই কেবো 60000 কেবো 6000 বেতন টংমানি আবো টোটাল নোট তাবো 12000 থাংসিনাই অবাহাই হিনই বড় কাইসা ফ্রেশ মিট খাইকা নরমনো অ ভিডিও কিসিসা নাই নাই গরে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে গতকাল সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এখন থেকে এসপিওদের বেতন থাকবে একটা ফ্ল্যাট ড্রাইভার বলুন বা সাধারণ এসপিও বলুন এন্ড সেটা হবে 12000 টাকা। আর যারা ড্রাইভাররা রয়েছেন এখন সবাই একসঙ্গে ফ্ল্যাটে চলে আসবে 12000 টাকা করে। আর স্পেশাল পুলিশ অফিসার্স এসপিও যারা স্পেশাল পুলিশ অফিসাররা রয়েছেন এসপিও হোম ডিপার্টমেন্টের অধীন তাদের বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গতকাল আমাদের যে ক্যাবিনেট বৈঠক সেই ক্যাবিনেট বৈঠকে গ্রহণ করা হয়েছে। সারা রাজ্যে এসপিওর সংখ্যা 3511। এর মধ্যে এসপিও হু আর ডুইং ড্রাইভিং ডিউটিস ড্রাইভার হিসাবে যারা কাজ করছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে 265। এখন পর্যন্ত এই যে 3511 জন যারা এসপিও আছেন 265 জন যারা ড্রাইভার আছেন তাদের বেতনের একটা বৈষম্য ছিল। ড্রাইভাররা পেতেন 9540 টাকা করে আর নর্মাল যারা এসপিও 3511 যে সংখ্যাটা তারা পেতেন 7079 টাকা করে। হোম ডিপার্টমেন্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে বা প্রপোজাল পেশ করেছে ক্যাবিনেটের কাছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে গতকাল সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এখন থেকে এসপিওদের বেতন থাকবে একটা ফ্ল্যাট ড্রাইভার বলুন বা সাধারণ এসপিও বলুন এন্ড সেটা হবে 12000 টাকা। অর্থাৎ এখন থেকে এসপিওদের বেতন সারা রাজ্যে 12000 টাকা হিসেবে সেখানে ধার্য করা হয়েছে। খানা সুশান্ত চৌধুরী যে সামানি তাউতে বুকসং ও ডাইরেক্ট সাকা 12000 উংবাসিনাই এসপিও চাকরি খানাইতে আরনি এসপিও গাড়ি চাউনাই বরক যতনো 12000 কাই বেতন মানচিনাই তাউতে বুকসং আবনো নরনি যে কক কুসামানি কবংমা আনারো ফোন ছপায়ু ববো মহাই ভিডিও শ্রামদি ববো মহাই ভিডিও শ্রামদি হিনি সাউ তাউতে বুকসং আও आंबो समय कुरेजा ताउते बुकसं आं कुनु मीडिया चैनल या आं कायसा यूट्यूबर जे कुनु नांकुगुइ तंफुरो से आं कक सानानि बागै फायो बा कक रक सावै नरनो साक्लाइनानि बा प्रॉब्लेम रक ताकाय सानानि बागै जे फायो आं कुनु न्यूज मीडिया या जत्तनो नो कभार्स खाइ फुनुनानि ताउते बुकसं आबोनि बागै ना करदि जा मानसा आं नरनि बागै आं चाइतंनाय जे नांकुगुइ तंमानि रनो फुनुगुइ नरनो बुजुनानि बागै तै ताउते बुकसं आनो ना करदि नरनो बारबार नो सावो नरक जे गोबांमा बरक अबहायबो फुनुगदि अबहाय भिडियो फुनुगदि नि रेगस थाइमानि आं काहाम काय जेता बुजि सुगमानि साइमामानि मत ननसे आं बुननानि बागै चाइतंनाय आं ग्राउंड रिपोर्टर बुया गारावनो थांगै आं नरनो रिपोर्ट खाइतु बुनानि आनि आबहाय बुखमा गुरै तामकाय जेता भाइराल लुंगै चलि तंमान आपनसि फुनुनानि बागै फाइ ताउते बुकसं काय ताबक ते कैसा कक किजिसा अबिदनि बिसिनतिनु साक्लाय रिबानो गोबांमा बरक सावो राधा सरन संखाय तामनि बागै जे तुइतरै नक खटिनाय थुइनाय रकनि फ्राइजांमानि रक नक रक बाइमानि रकनि रां पैसा तामनि चुबाया केरला रखाय रिवो हिनि सामानि ताउते बुकसं आबो बेलाय खायनो नांकुमानि कक सीपीएम रकनि हिमाचल केरला रगत थिगे लायका काय रहलायो बरंनि सीपीएम पार्टी नहैते डोनेशन रहलायो केन्टो सिनितिर प्रावो काय रिमानि नुकजा गया तामकाय अब हिंसा राजनीति सस्ता राजनीति खायु बर अब चाया अजरावो कुनु हिंसा खाना निजा पॉलिटिक्स नि जरा पॉलिटिक्स एन्तो दफा गय तंमान जरा तामो वांसा तामति प्रसाद जतन किसेम से सुबनान नांगो आबनो बुबा गराबो अकक मसाव आके विप्लव देव पश्चिम आसननि एमपी बिनि बिसिंतु आंगनियाकु 1 कोटी टाका रक दिनाय नय केन्टो सिनि तिरपुरानि पूर्व आसननि क्रिटिसिं देबरमा ब 1 कोटी टाका रां दिखा बिनि न्यूज नि बिसिंतु बो साक्लायका गोबांमा भाइराल लंजाक बो निजे साक्लायका आके सिनि पश्चिम आसमनि विप्लव देव खाय तामनि बागै रिया तै गोबांमा मन्त्री एमएलए तंग तंगो बरंनि बुकुं कलर आउ बो सुबानाय हिनै कुनु जागा बरंनि फान नहैते रिमानि आबा रिलीज खायमानि रकनि गिया खताउते बुकरं आबो नरक ओ जे तंगनाय मीडिया रक प्रश्न खायदि सुंदि कयेक्शन खायमानो बरनि वानसा न्यूज मीडिया रकाय सिनि बुबागारा नन तुयै सिनी महारानी कृति देवी नो संगै प्रश्न खायो बरक ओंखाय सिनी तिप्रसा न्यूज मीडिया रकाय ताम चालुगै माया आबनो नरं थांगै आनि साक्लाय मं तंगनाय ताउते बुकसं नरक बो प्रश्न खायदि नरक बो वानसा नेटा रनो प्रश्न खायदि ताउते बुकसं आमसुनो तंगनाय तिनि निबागै नरक आनो भिडियो शेयर खायदि जत तनो फुनना खायदि तै नरक आनो आसकै सपोर्ट रिवै जे कमेन्ट्स रगो काहाम सिमानि जत तिप्रसा कुंबारा रक सपोर्ट खायमानि आसाम फुन तंगनाय तिप्रसा रक बो जतनो सपोर्ट खाइ तंगनाय चै फातर हास्ते रगो कबंमासिनि तिप्रसा जब खाइ तंगनाय बा सामुं खाइ तंगनाय बा परि तंगनाय रक आनि भिडियो नो नाय तंगनाय रक नरक बानो सपोर्ट खायो आबनि बागै पाइप्ले हामबायते सेलुट रिवो नरक अबा हेकेन कुरुं तंगदि नरक काहाम तंगदि सुस्त तंगदि तिनि निबागै जतनो नो खुलुमबायका।